Morning, ma'am. Meron po kayong tapo CCTV camera. Meron naman po, sir. Anong hanap nyo? Indoor, outdoor? Outdoor po yung C520WS. Dito yan, sir. Lika dito. Ito po, sir. Pan and tilt na po yan. Okay. Ano pong mode of payment nyo? Cash po. Okay po. Sir, change. Wala nang barya. Naku, wala nang barya, sir. Okay lang ba, sir? Ano po okay lang? Dos na lang po. Wait lang po. Ito na po pala, meron na. Ito na lang po, sir. Candy? Pasensya na po. Thank you po. Good morning po. Meron po Uy, ulit hi, yung sir. CCTV ulit. Meron, sir. This time po pang indoor. Sige po, kuha lang po kayo dyan. Kaano? C200 since pan-tilt na rin to, then may two-way audio. Ano po, miss? Thank you po. Ay, sir, kulang pa po ng 5 pesos. Ay, 5 pesos? Wait lang Miss, wala na akong barya. Candy na lang. Ay, 5 candy, sir. Sige po, okay na po to. Thank you, sir.